What's up guys? Another day, another car. Time check. Today is Sunday. So karong adlaw natin client diri na areon sa Waterfront City, Cebu. Kay mag-release tayo sa ka-unit. All new Expander GLX automatic. Kanya itong client is from Liloan City, Cebu. So areon na to siya karon sa Waterfront kay mag-signing ta og documents kay since dili siya available next week. So tuyogi ko ninyo guys. Let's go. While waiting sa atong client guys, natay kapitan. Kaya guys, kalasa. Ano oi? Kumapit. Po pagay na dandil. Next page. Hi Ma'am Nor. Practice lang mama na ko ng documentation. So today guys is nag-signing ta o nag-release ta sa system. So hopefully ma-deliver na ni nato once ma-okay na ni sa system. So tatangin ni. Ma'am, thank you kay mama. Amping. So thank you sa tanan sa akong video release today. So inaot ko kuyogan gyapon ko ninyo. Please like, share, follow my page Mitsubishi Cebu Gateway Talisay South. Basta Mitsubishi Makel Rivera. Happy client, happy Makel. Kita-kits gyapon ta dinyo guys.